बांकुड़ा जिले के सोनामुखी थाना क्षेत्र के चूड़ामणिपुर वन क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में कम से कम 30 लोग घायल हो गए। घायलों को सोनामुखी ग्रामीण अस्पताल लाया गया है। वहीं 2 लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें बिष्णुपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। स्थानीय सूत्र के अनुसार यात्रियों से भरी एक निजी बस आज बिष्णुपुर से सोनामुखी की ओर जा रही थी। तेज रफ्तार बस चूड़ामणिपुर से सटे इलाके में पहुंची और आगे का एक पहिया ब्लास्ट हो गया। इसके बाद तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जंगल में एक पेड़ से जा टकरा गई। इस घटना में बस में सवार कम से कम 30 यात्री घायल हो गए। ঘটনাটা আমরা এই সাজানো বাড়ি যাচ্ছিলাম, দিয়ে আস্তে আস্তে ওই বল্লামপুরে বাসে চেপেছি। বল্লামপুরে বাসে চেপে আমরা ওই যে বাসে আসছি, এই গাড়িটা চাকা পাংচার হয়ে একদম গাছে ধাক্কা মারলে, নাহলে সব উল্টেই মরে যেতাম, সব মরে যেত। লেগেছে, কানটায় লেগেছে, পাটায় লেগেছে, কানটায় লেগেছে, পাটায় লেগেছে, এইগুলো লেগেছে। কতজন ছিলেন বাসে আপনারা? বাসে অনেক মানুষ, তো 100-150 লোক ছিল, 100 মতন লোক ছিল প্রায়। যখন দুর্ঘটনা ঘটলো তখন কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? তখন চাকাটা পাংচার হয়ে গেছিল, চাকাটা পাংচার হয়ে গাছে ধাক্কা মারলে চাকা পাংচার হয়ে। কোথায় যাচ্ছিলেন? না, আমরা আসছিলাম সোনামুখী আসছিলাম। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে আরাম চাউরিয়া। কি হয়েছিল? ঘটনার সামনে থেকে বাস্ট হয়েছিল, তারপরে একটা বট গাছে ধাক্কা মারলো। প্রায় 30-35 জন ছিল, প্রত্যেকে হয়েছে, কিছু বাঁকুড়া গেছে, 2-4 জন। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে? খুব গতিতে চলছিল? খুব স্পিড থাকে না, তবে সামনে থেকে একটা বাস্ট হয়ে গেল। তখন সিটগুলো সব উল্টে গেল, সব জড়ো হয়ে গেল, এক জায়গায় পড়ে গেল, এক জায়গায় ঘুরছে। কিছু মানুষ জানলা দিকে বেজালো। আপনার কোথায় লেগেছে? আমার হাতে লেগেছে, মাথায় লেগেছে। এখন কোথায় চিকিৎসা? এখন সোনামুখী হসপিটাল। কি নাম আপনার? তখন বলা। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।